समस्त को निर्मल क्रिएशन यूट्यूब चैनल की स्वागत। आज मु पिला मानको पाई जोटा कि सीएचएससी पिला मानको पाई बायोलॉजी क्लास करिबी। बायोलॉजी रो क्लास है आके हम बायोलॉजी रो क्लास है जो बायोलॉजी रो क्लास रे कि मु तुमको ब्लड विषय रे कहबी। तो एटा होची लेखी रखो सीएचएससी फर्स्ट ईयर पिला मानको पाई जो माने प्लस 2 पिला माने जो माने समर कोर्स जनरली समर कोर्स रो क्लास हबो। तो बायोलॉजी रे तुम माने जहाँ भी किसी डाउट्स हो मु सब क्लियर करबी। तो आज मु ब्लड विषय रे पढबी, ब्लड को क्लासिफिकेशन करबा सिंपली वे रे शुद्ध ओडिया इंग्लिश रो मिश्रण रे मु तुमको बुझेबी जहाँ कि तुम माने पई बहुत इंपोर्टेंट आसीबो। तुमनो प्लस 2 रो आज होची बायोलॉजी रो फर्स्ट क्लास मु मते लिखि दउची। बायोलॉजी रो आज होची क्लास नंबर 1 प्रथम क्लास आज बायोलॉजी रो कारण पूर्व मु फिजिक्स केमिस्ट्री रो क्लास करिछि, आईटी बायोलॉजी रो डिफरेंस करछि एवं जहार किसी डाउट्स अछि मते कमेंट करी कहबो मु नेक्स्ट क्लास को सेटा को सॉल्व करिबी। हाय फ्रेंड्स, मु निर्मल, वेलकम टू निर्मल क्रिएशन फॉर लर्निंग एप्स। आपण माननकु मु आज बायोलॉजी पढ़ाई ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଉଛି। तो बायोलॉजी रो मोर जो टॉपिक रहउची तार ना रहउची कि ब्लड, जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आ कॉम्पिटिटिव ପାଇଁ ये बहुत किसी इंपोर्टेंट ए भारी करे। तो 4 ରୁ 5 मार्क्स रो मिनिमम टे क्वेश्चन आसे। तो मु आज आपनको बहुत ब्लड रो बहुत डेप्थ रू मु आपनको पढ़ाई ପାଇଁ चाहूची। तो ए ब्लड रू स्टार्ट करा पूर्व मु फर्स्ट बायोलॉजी विषय रे मु आपनको कहै ପାଇଁ चाहूची। सो बायोलॉजी रो जो टर्म टाकू हमरो कॉइन करथिले लामार्क एंड स्ट्रीवेनस जे बायोलॉजी रो टर्म को देइथिले। तो बायोलॉजी होची दुई प्रकार, गोटे होची बोटानी आ गोटे होची जूलॉजी। तो बोटानी जूलॉजी, बोटानी को जे लिखिथि माने जे फादर ऑफ बॉटनी होचंदी थियोफ्रास्टस आ जूलॉजी रो होचंदी एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। सो आमे फर्स्ट ब्लड रू स्टार्ट करिबा हमरो टॉपिक अनुसार। ब्लड मन रखतांतु रक्त, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। तो ह्यूमन जो ब्लड टाकू हमरो विलियम हापे ब्लड सर्कुलेशन थ्योरी से देउथिले। आउ लैंस टेनियर ब्लड ग्रुप। सो मु आपनको ब्लड ग्रुप भी पढ़ेबी आउ ब्लड को मु डिवीजन करके मु आपन मानकु पढ़ेबी। सो आपन माने देखंतु ब्लड को आमे दि भाग रे विभक्त करछे। गोटे होची प्लाज्मा आ गोटे होची कर्पक्सेल। तो हमर ह्यूमन जो ब्लड रोची हमर 5 to 6 लीटर इन ह्यूमन बॉडी रे ब्लड रोची। आ ह्यूमन बॉडी रो टोटल परसेंटेज रो 7% होची हमर ब्लड। सो ब्लड को दि भाग विभक्त करा गला, गोटे होची प्लाज्मा आ गोटे होची कर्पक्सेल। 55% रोची प्लाज्मा आ 45% रोची कर्पक्सेल। तो प्लाज्माटा आमर होची वाटर, माने ब्लड रे आमर 55% वाटर अच्छी आ एति कर्पक्सेल अच्छी। जो कर्पक्सेल को आम 3 भाग रे विभक्त करिछे। गोटे होची आरबीसी रेड ब्लड कर्पक्सेल, डब्ल्यूबीसी आ गोटे होची प्लेटलेट्स। सो आमर ब्लड ग्रुप जेमति कि आमर फर्स्ट टाइम पढ़िबा आरबीसी। सो आरबीसी टा होची कोन, रेड ब्लड कर्पक्सेल। सो आमर जो आरबीसी रोची आमर आरबीसी टा कोन, जो ब्लड माने रोहित रक्त कणिका, आम ताकू कहिबा लोहित रक्त कणिका। तो जो लोहित रक्त कणिका कौन माने ब्लड टा में रेड कौन पे हुए, ड्यू टू हिमोग्लोबिन। इटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे, हिमोग्लोबिन आम ब्लड टा रेड हुए।
ବ୍ଲଡ଼ଟା ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଦେହରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଛି। ତ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଆରବିସିରେ ରହୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରବିସିର ଆମର ଆରବିସି ଆମର ରହିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେଟାଲ, ମାନେ ଆରବିସିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେଟାଲଟା କ'ଣ? এই ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେଟାଲଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଇରନ୍, ମାନେ ଲୌହ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୌହ ଅଂଶ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ଲୌହ ଅଂଶ ରହିଲେ ହିଁ ଏଇଟା ରେଡ୍ ହୁଏ। ତ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଆଇରନ୍ ରହୁଛି। ସୋ ଆମେ ଯେଉଁ ଆରବିସିରେ ଆମର ଯେଉଁ ମେଲାଲିନ୍ ରହୁଥିବ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମେଲାଲିନ୍ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ମାନେ କଲର୍ କରେ ମଣିଷ ଗୋରା କି କଳା, ଏଇ ମେଲାଲିନ୍ ପାଇଁ ହିଁ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରବିସିଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ବଢ଼ିଯିବ, ଆରବିସିଟା ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ପଲିସିଥେମିଆ। ପଲିସିଥେମିଆ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଅଫ୍ ସ୍କିନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆରବିସିଟା ଆମର ବଢ଼ିଯିବ, ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ ସେଟା କ'ଣ ପଲିସିଥେମିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆରବିସିଟା ଆମର ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିବ, ମାନେ ଆରବିସିଟା ଆମ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆନିମିଆ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ନାଁଟା ଜାଣିଥିବେ ଆନିମିଆ। ଆନିମିଆରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ ଅଫ୍ ସ୍କିନ୍। ସୋ ଏ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଆରବିସି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଆରବିସି ଯେତେବେଳେ କମ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେଟାଲ ଆରବିସିରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଆଇରନ୍ ରହୁଛି, ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ଆଇରନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ କମିଯିବ ସେତେବେଳେ ସେଟା ଏନିମିଆ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ଆରବିସିଟା ଯେତେବେଳେ କମିଗଲା ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ଲଡ଼ରେ ଆଇରନ୍ କମିଗଲା। ସୋ ଆଇରନ୍ କମିଗଲା ମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏନିମିଆ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଇରନ୍ଟା ବଢ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ପଲିସିଥେମିଆ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଆରବିସି ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର, ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଆରବିସି ପାଇଁ, ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି ବେଟର୍ ହେବ। ସୋ ଆରବିସି ରହିଲା, ଆରବିସି ପର୍ 100 ml, ମାନେ ଗୋଟେ 100 ml ଆମର ମେଲ୍ରେ କେତେ ଆରବିସି ରହୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆରବିସିର ଜୀବନ କାଳ, ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 120 days। ରୋହିତର ମାନେ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପସ୍କଲର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 120 days। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆରବିସିଟା 100 ml ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛେ, ସୋ ମେଲ୍ଙ୍କର ରହୁଛି 4.5 ରୁ 5.5 pm, ଆଉ ଫିମେଲ୍ କେସ୍ରେ ସେଟା ରହୁଛି କେତେ? 5 ରୁ 5.5 pm। ସୋ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରବିସିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାପୁଛେ, ଆମ ଆରବିସି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ମାନେ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛେ କି ଆମର କେତେ ଆରବିସି ରହିଲା, ତ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେ ଆମର ସ୍କେଲ୍ଟାକୁ ହେମୋସାଇଟୋମିଟର। এই ଯେଉଁ ହେମୋସାଇଟୋମିଟରରେ ଆମେ ଆରବିସି ମାପୁଛେ। ସୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଓଭରଲୁକ୍ କରିଦେଉଛି। ଆରବିସି ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପସ୍କଲ୍, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପାଇଁ ବ୍ଲଡ଼ର କଲର୍ଟା ରେଡ୍ ହେଉଛି, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଆଇରନ୍। ସୋ ଆରବିସି ବା ଆଇରନ୍ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯିବ ସେଟା ପଲିସିଥେମିଆ, ଆମର ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଅଫ୍ ସ୍କିନ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଆମର ଚର୍ମର କଲର୍ କଳା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆରବିସି ଯେତେବେଳେ କମିଯିବ ସେଟା ଆନିମିଆ ହେଇଯିବ। ସୋ ଆରବିସି ପର୍ 100 ml ମେଲ୍ରେ ରହୁଛି 4.5 ରୁ 5.5, ଫିମେଲ୍ କେସ୍ରେ 5.5, 5 ରୁ 5.5। ସୋ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆରବିସି, ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆରବିସିରେ ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା କି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଆମର SSC GDରେ ଆସିଥିଲା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି। ସୋ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆରବିସିରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ସୋ ଇଏ ତ ଗଲା ଆରବିସି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଆରବିସିର ଆମର ଇଏ ନାଁଟା କ'ଣ, ମାନେ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ଟା କ'ଣ? ଆରବିସିର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ ଆମର ବହୁତ ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି। ସୋ এইটা ବି ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସିତୋଫିଲ୍, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ସୋ ଆପରେ ଆମେ ଯିବା WBC। WBC କ'ଣ? ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପସ୍କଲ୍। ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପସ୍କଲ୍, ଏ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପସ୍କଲ୍ ରହୁଛି, ଆର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ରହୁଛି 4 to 5 days। सो ये जो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल कौन? ये हो हमारा बॉडीगार्ड और पुलिसमैन और सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। माने आपण जानिथिबे एड्स भली मारात्मक रोगर जोटा कि आमर ब्लड सेल को जोटा डीएक्टिवेट करे, सेटा होची माने डीएक्टिवेट करे कौ सेल को ना WBC जो सेल व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल जो सेल को से डीएक्टिवेट करे, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରେ। ଏଇଟା
সেটা আমার কোন করে ইম্ୟୁନିটি করে, প্রোভাইড ইম্ୟୁনিটি আমাকে দিয়ে। এই যে হোয়াইট ব্লড কর্পোরেট সেলটা ଆମକୁ ইম্ୟୁনিটি ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ ଆମ ବଡ଼ିକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ WBCଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ WBCଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କହୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ WBC বা হোয়াইট ব্লড কর্পোরেট সেল এটা আমার প্রেজেন্ট কোড হয়ে बोन ম্যারো। सो এটা প্রেজেন্ট হয়ে बोन ম্যারোরে। সেমতি যেমতি আমি জানিলে যেমতি RBC বড়িগলে যেমতি পলিসিথেমিয়া हुए, কমিগলে এনিমিয়া हुए, সেমতি WBC যদি আমার হোয়াইট মানে বড়িଯିବ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଆମକୁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସରଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ। ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଥିବେ ଲ୍ୟୁକେମିଆ। ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ସେ ପଏଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହିଁ ଭାବନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଥିରୁ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ WBC ଯେତେବେଳେ କମିଯିବ ମାନେ କ'ଣ, ଆମ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମେନି ଡିଜିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏଡ୍ସ, ମାରାତ୍ମକ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁ ଏଡ୍ସ ସେଇଟା ଦେଖିବେ ହୁଏ। ସୋ ଆମେ WBCକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ବା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେସୋଫିଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇସୋନୋଫିଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍। ସୋ ଆମର ବେସୋଫିଲ୍, ଏସୋନୋଫିଲ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍। ସୋ WBC ଯେଉଁଟା ଆମ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡିରେ ରହୁଛି ମୋନୋସାଇଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ WBC। ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ, লিম্ফোসাইট, এটা ହେଉଛି ସ୍ମଲେଷ୍ଟ WBC। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି କରିବି, କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡା କ୍ଲିୟର କରୁଛି କି ଏଇ ଫଣ୍ଡାରେ ହିଁ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆମର କ'ଣ, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ। এই ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସଟା ରହୁଛି, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସଟା କ'ଣ, ଆର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ କ'ଣ, ଥମ୍ବୋସାଇଟ୍ ଗଲା। ଆଉ WBCରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ লিম্ফোসাইট, এটা ହେଉଛି ଥମ୍ବୋସାଇଟ୍, সেটা ହେଉଛି ଏସୋନୋସାଇଟ୍। সো এইটি আমার যে প্লেটলেটসটা করুছি, প্লেটলেটসটা আমার কোটি হেল্প করে, প্লেটলেট এটা হচ্ছে হেল্পস ইন ব্লড ক্লট। আমার যে ব্লডটা যে ক্লট হয়ে যায় মানে আমার যে খন্ডিয়া কোণী স্থাନରେ খন্ডিয়া হয়ে গেলে আমার এই যে ব্লডটাকে কি করে না প্লেটলেটস হি হেল্প করে। সো আপনার জানেন আর গোটে কথা ইম্পর্টাট পয়েন্ট রয়েছে, এথিরে নিউক্লিয়স প্রেজেন্ট ନାହିଁ, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं, इज नॉट प्रेजेंट, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं। जमी आम जब जानते WBC बढ़ीगले बोन मैरो होची, सॉरी WBC बढ़ीगले ब्लड कैंसर होची, कमिगले आमर एड्स से होची, मारात्मक डिजीज होची, सेमती आम जब प्लेटलेट्स भी शरीर में बढ़ीज ना से भी रोग हम। प्लेटलेट्स बढ़ीगले ब्लड आम शरीर में फ्लो करनी, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସଟା କମିଯିବ ନା ସେତେବେଳେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଅଧିକ ହେବ, ମାନେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନଟା ବନ୍ଦ ହେବନି। ତେଣୁକରିକି ଇଏ ଗଲା ତ ଆମର ଓଭରଅଲ୍ ଗଲା। ସୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେଇ SSCରେ ଆସେ, ରେଲୱେରେ ବି ଆସିଛି, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଆସେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ RBC ଇଜ୍ ଟୁ WBC ଆଉ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ଶରୀରରେ ଆର ଅନୁପାତ କେତେ। सो RBC रोचे 600, WBC रोचे 1 और प्लेटलेट्स रोचे 40। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टाट थिंग यहाँ आप पूरा रटकी जातु, पूरा मन रखी दिखाँ यहाँ। सो आप मुझे यहाँ कहवाई चाहूँगी आ गोटे ट्रिक गोटे अच्छी, बट मुझे कहवाई चाहूँगी आमर जो ब्लड ग्रुप आप जानी ब्लड ग्रुप। सो ब्लड ग्रुप्र गोटे ट्रिक अच्छी मुझे आपको कहबी। तो आप जानी ब्लड ग्रुप आम रोची ए रोची आमर ओ रोची AB रोची B रोची। सो आप जानी ब्लड ग्रुप रोची एतिक रोची, कि मुझे जोटा कहवाई चाहूँगी ब्लड ग्रुप आप जानी ब्लड ग्रुप रोची आमर सर्वजन दाता सर्वजन ग्राहिता। सो आप जानी सर्वजन दाता हूँ O, सर्वजन ग्राहिता हूँ AB, बट O नेगेटिव एग्जाम रे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन O नेगेटिव ये हूँ सर्वजन दाता बा यूनिवर्सल डोनर।
सो सेमती एबी नेगेटिव बा एबी पॉजिटिव आमर रोचनी कौन सर्वजन ग्राहिता। सो ए वीडियो रे एतिकी मु आपन को आर नेक्स्ट वीडियो रे मोर टॉपिक रहिबो विटामिन एंड केमिकल नेम बायोलॉजी रो नेक्स्ट क्लास रे मु आपन को एटा पढ़ा पई जाउची। जदि आपन को वीडियो टी भलो लागिची ताले निर्मल क्रिएशन को आपण सब्सक्राइब करंतु आउ आपण को शेयर करंतु आउ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई आपण याको यूज करि परिबे। आउ जदि आपण मानकर किछि भी डाउट अछि तबे कमेंट बॉक्स रे आपण याको देई पारंतु। सो आज पई एतिकी पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे। रहिली बाय।